Malipayong gabi inausab kaninyo mga kaigsuunan. O inubanan sa pagpasalamat ang ako nga pagtimbaya sa inyoha nagakahulugan usab nga ang higayon nga gihatag kanato sa Ginoo importante og dili nato angay nga pagasayangan. Sa laing bahin karon sa paghisgot nato sa pagampo mao kini ang uluhan. What can be achieved through prayer? Unsa may atong makab-ot pinaagi sa pagampo. Adunay usa ka tawo nga ginganlan og Leonard Ravenhill. Nagaingon siya, "Poverty-stricken as the church is today, most stricken in the place of prayer. Many organizers, but few agonizers. Many players, but few prayers. Many fears, few tears. Much fashion, little passion. Many interferers, few intercessors." Familiar ba? Kung nagakahitabo kini sa atong church, kung nagakahitabo kini sa atong masig ka pamilya, oras na og panahon na mga kaigsuunan nga kini mausab. Kay makaluluoy ang atong pamilya, ang atong panimalay. Makaluluoy ang atong kongregasyon kung mao ni ang matabo. Imagine, daghan ang mga kahadlukan apan walay pagluha sa pagampo. Many fears but few tears or no tears. Ug daghang pang uban nga kining maong panultihon nagahatag og eksakto nga hulagway sa daghan sa mga churches karon. Tinguha nako mga kaigsuonan nga makabaton kita og usa ka kongregasyon nga dili lang mainampuon apan nakasabot sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga mainiton sa pagampo. Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa imbililong mga pulong. Ang unang matabo kung pananglitan mainampuon ang atong kongregasyon o ang atong mga kaigsuunan. Prayer will change things. Kanang mao nga panultihon, prayer changes things. Dili man nato makita nga usa ka linya nga naa sa Bible. Apan usa ka na kakamatuoran. O ngani, suma sa atong nabasa, baguhay lamang, nga di ta magsalig sa atong kaugalingong pagsabot. Apan ato kanang isalig ngadto sa Ginoo. Ang tawhanon nga kahibalo kulang. Ang tawhanong pagsabot kapus kana kung itandi sa pagkamanggialamon sa atong Ginoo. Mao na pinaagi sa pagpakig-istorya sa atong Ginoo. Basically, ang pagampo mao man gyud ang pagpakig-istorya sa Ginoo. Nan kung makig-istorya ka sa iya, mangayo kag kaalam, madugangan pagyud ng tawhanong kahibalo ug kaalam. Prayer truly changes things. Mo nang magtuon ta nga magampo. Isalig nato o magsalig sa bug-os nga kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Unya di ta magsalig sa kaugalingon natong pagsabot ug sa tanan natong pamaagi ug dalanon. In all our ways, in all your ways, acknowledge Him. Kay siya maghahatag og direksyon kanimo, siya maghahatag kanimo og husto nga guidance. Unya ipasalig yun nako, dili gyud ka mahisalaag. May mga tao nga usahay ilang bation, murag di man mao. But pray for it, and even in the situations that you seem to be lost, God is just leading you into the tapestry of life. Unya kung inampuan nimo ug ang Dios mao ang imo nga pastor, siya ang imong guide,
Dadun gyud kaniya sa lunhaw nga sibsibanan. Pasabot niya na, dadun kaniya sa kalampusan, dadun kaniya sa kadaugan, dadun kaniya sa katagbawan. Mao na ang pasalig sa balaang kasulatan. Prayer changes things. Doon na pailain, Philippians chapter 4, verse 7. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang gipasalig sa Dios nga tubag sa atong pagkamainampuon ug ang atong makabot o ma-accomplish pinaagi sa pag-ampo. Kalinaw. Kalinaw nga mulabaw pa kaysa tawhanong pagsabot. Kalinaw nga mao'y matuod natong kinahanglanon. Kalinaw nga dili lang kadtong ginatawag absence of war. Peace is not just the absence of war, but peace is even in the presence of chaos. There is peace that comes from God. Mao na ang kalinaw, mao na ang peace nga iyang gisaad tungod sa pag-ampo. Ikaduha, pinaagi sa pag-ampo, padayon tag making bugno sa espirituhanong pakigbugno. Through prayer, we continue to fight spiritual warfare. Ephesians chapter 6 verse 11, mga kaigsunan. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ang pakigbugno nga atong ginaatubang, mga kaigsunan, mas labaw pa kaysa makita nato nga flesh and blood. Doon na may gapadayon karon nga mga giyera. Nasod batok sa nasod. Ato ganing iampo, mga kaigsunan, di lang ni Europe. Apan karon bag-uhay lang, iampo nato nga dili magdayon ang duha ka Asian countries, India ug Pakistan. Unya niini nga atong pranaw makuyawan ta, daghang damyos, daghang mamatay. Daghan ang maapektuhan. Civilian man o mismo kadtong naa sa front line. Apan mga kaigsunan, na laing klase sa giyera nga atong ginatubang. Kining maong inaway, kining maong pakigbugno, not against flesh and blood, apan kini spiritual warfare. Gamhanan ang ato nga kaaway. Ug kita pildihonon. Apan salamat nga kung naatas pag-ampo, ug kung magsalig ta nga na sa atong Dios, by prayer, by supplication, pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagpangaliupo, pinaagi sa ato nga pagduol sa atong Ginoo, padayon tang makigbugno nining espirituhanong away, unya isaad ug gisaad sa Ginoo ang kadaugan. Lamang ayaw kalimot sa pag-ampo. 1 Thessalonians chapter 1 verse 2. We give thanks to God always for you all, making mention of you in our prayers. Dinhi sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, iyang gisulti dinhi ang iyang kahangawa, ang concern. Iyang gipaabot dinhi ang iyang pagtimbaya, ang iyang greetings. Ug kaapil niini, timbaya man o kahangawa, iyang gisulti nga siya nagaampo alang kanila. Nga iyang ginalakbit mismo ang mga pangan, mentioning you in prayer. Nindot kay mga kaigsunan ni mag-ampo ta para sa mga kaigsunan. Unya dili lang grupo, di lang ta moingon nga I pray for the men's organization. Apan taganahi og panahon nga kada pangan, kada miyembro niya ng men's organization, imong malakbitan sa pag-ampo. Mauning gibuhat ni Apostol Pablo ngadto sa mga Kristohanon nga iyang kaila didto sa Tesalonika. He prayed for them. Kay nasayod siya nga ang kada Kristohanon, apil sila nga naa sa Tesalonika, nagaagi og espirituhanong pakigbugno ug ang usa nga makatabang kanila nga mopadayon sa pakigbugno,
mao ang pag-ampo. Mismo si Apostol Pablo nagahinumdum kanila sa pag-ampo. Pray that we will be able to continue in our fight in this spiritual warfare. Mao ni atong kinahanglan. Dili lang ta moingon nga mag-andam ko, magbantay ko, nga dili ko makawatan dinhi sa among lugar, nga dili mi mahilabtan sa mga taong nagunahon nagdautan. Apan mga kaigsuonan, importante man ang atong safety dinhi sa kalibutan. Apan hinumdumin ninyo nga nagaatubang kita og pakigbugno, di nang kaaway nato. Mahibalong magpakaaron ingnon. Ang kaaway nato, hibalo nga mugamit sa atong tawhanong kaluyahon. Tintalon ikaw. Hatagan ikaw og mga butang nga samag maayo kayong pamation. Apan pagbantay igsuon kay ang kaaway, ang iyang pamaagi, lipat-lipat. Dili madalas lipat-lipat. The fiery darts of the devil, pwede sab niyang gamiton. He can be sweet talker, a deceiver, or on the other extreme, a very violent foe, an enemy. Mao na magbantay ta. Ug ang pag-ampo, mao ang usa ka hinagiban nato nga makatabang, nga mapanalipdan ta o kaha makabarug kita batok niining atong kaaway nga malipat-lipaton. Ikatulo, ang pag-ampo makatabang kanato nga magpailalom sa kabubuton sa Ginoo. Prayer can help us achieve to be submissive to the will of God. May mga tao nga mayon, mao na ni akong himuon. Siguro dili na sila musulti pinaagi sa pulong, but by their actions and what they are, nagtuo sila nga kaya na nila bisag wala pay Dios. Kini resulta sa kakulang sa pag-ampo. Apan kung ang usa ka Kristohanon mainampuon, di gyud siya musulti ni ana ug dili gyud siya mohimo ni ana. Igsuon, ikaw ba usa niini? Nga sa imong pamaagi sa pagkinabuhi, sama nga nagaingon ka, makaya na nako ning tanan bisag way Dios. Mao na nga wala na kaayo kay interest sa pagsimba. Mao na nga wala na kaayo interest bisan sa usa ka regular nga pag-ampo. Mao na nga wala na kay interest sa mga spiritual nga mga butang. Ug kung moabot man ang maong handom by reason and personal excuses mayon ka unya na, ugma na, sa sunod na, o kaha nagpakahilom lang. Ayaw igsuon. Buot sa Dios nga kada usa kanato magpadayon, individual. Kay kung ang mga individual mamalig-on, makasiguro ta nga ang grupo, ang kongregasyon, ang pamilya malig-on sab. Abi ninyo mga kaigsuonan, dinhi ang pag-ampo kinahanglanon gyud. Ang tao nga dili may nampuon og ang tao nga dili makahibalo magsalig sa kabubuton sa Ginoo, mangita siya kaugalingon niyang pamaagi. The Bible uses the words human invention, strategy, gimmicks. Mao ni ang akong pamaagi. I did it my way nga ingon. Dili kana ang ato. Bisan og dili pata maila, basta lang nga ang atong Dios mapasidunggan nga iya ang tanan. Hinungdumin ninyo si John the Baptist. Sa diyang mga may nagpangutana sa iya, nga naman nga ni mangka mao ni. Pero insya dili man kay ikaw ang Mesiyas, ngano mao man ni imong ginahimo. Ingon si John the Baptist, dili ako maong Mesiyas. Naay lain nga mag-aabot nga bisan pa ang iya nga liston, dili ko angayan nga mukuha niini. Naamang kani adto mga feet washers, no, mga slaves nga feet washers. Di kuha gyud na nimo ang liston para imong mahugasan ang tiil. Pero ingon siya, dili ako bagay, di ko angayan nga mahimo ni ana. Mas labaw gyud siya. Gani ingon si John the Baptist,
I must decrease, He must increase. Ug kana ang iyang gitumong si Ginoong Hesukristo ang Mesiyas. Sa atong kinabuhi mao sad na bisan kung di na ma-acknowledge nga atong pamaagi, continue acknowledging that all your successes, initial or continuing successes, my friend and my brother and sister, even when you will not be acknowledged, just acknowledge that God is the source of everything. By prayer, mahimo nimo na. Mapasakop ka, musunod ka sa kabubuton sa atong Ginoo. Alang sa Kristohanon nga nagbaton na og ingon ini nga kinaiya, hibaw na siya nga ang pag-ampo adunay ma-accomplish sa iyang kinabuhi. Wa na sa iya ang mga pulong nga coincidence. Ang iya kabubuton ni sa Ginoo. Ang iyang isulti, grasya ra ni sa Ginoo. Wala na sa iyang pulong kanang mga accident. Ang iya mga insidente na lang ang gakatabo nga gitugot sa Ginoo ug may katuyuan ng Ginoo. Prayer will not only change things, but prayer will help us in our spiritual warfare as we continue fighting. And then prayer will help us submit to the complete will of God. Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Ephesians 3:20 and 21. Kung mahimo lang nato ang pagtugyan sa Ginoo sa tanan, pinaagi sa pag-ampo, matuod nga pag-ampo, makita ninyo kining mga butanga. Ang mga butang nga atong pangayoon, ang mga butang nga ato nga handumon. We ask or we think, above all these things that we can ask and think of, pwede niyang mahimo, pwede niyang maihatag, pwede sa Dios nga maihatag, alang sa kahimayaan sa iyang iglesia. And to the glory in the church by Christ Jesus, sa tibuok katuigan, hantod sa way katapusan. Ingon ini ang aton dangatan. Kung mahibaw kita sa pagsabot sa kahibulungang kagahom sa pag-ampo. Ampo igsuon. Prayer changes things. Prayer can help us fight, continue the fight in our spiritual warfare. Prayer can help us submit to the perfect will of God. Ang Dios magapanalangin ka naton tanan. To God be the glory. Shalom.